हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछु आपण माने बहुत भल थे आम मैंने बहुत भल अच्छु। तो आज ब्लॉग को चलते स्टार्ट करवा। देखो आज आम जाऊँ कड़े चलतु। देखंतु फ्रेंड्स एबे आमे आसिकी अट्री रो मकर मेला रे पहुंची गलु। देखंतु एठारे पानी केमती फुटुची। एठारे बहुत सुंदर सुंदर दुकान पड़ी। पानी नबू लोग नबू ना बादाम सागे पानी तो करते भाई जानी 400 हम बोली। देखंतु पिला माने खेलिया पई कि सुंदर सुंदर दोली पड़छि। देखंतु मो धन केटे सुंदर स्माइल दउछि।
ଏବେ ଆମେ ବସିଛୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି, ଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମୋ ମାମୁଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆସିଗଲା। ଚାଲନ୍ତି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀର ମଜା ନେବା। ସରିଗଲା ଆମର ମକର ମହୋତ୍ସବ ବୁଲାବୁଲି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।